চলো বন্ধুরা, আজকে আবার নিয়ে চলে এসেছি কিছু জামদানির মধ্যে। পয়লা বৈশাখ আর একটা জামদানি হবে না? সেই দেখো জামদানির মধ্যে নিয়ে এসেছি তোমাদের জন্যে। এই দেখো, প্রথম জামদানিটা একদম ল্যাভেন্ডার কালারের হচ্ছে উইথ ব্লাউজ পিস। আজকে যে জামদানিগুলোই দেখাবো সমস্ত জামদানিতেই ব্লাউজ পিস আছে। এই জামদানিটা দেখো কি সুন্দর, একেবারে মানে কালারের সাথে যে কালারগুলোই দেওয়া হয়েছে এত সুন্দর রঙটার সাথে मिलेमिशे এক হয়েছে যে দেখার মতন হয়েছে। आज जो दिखा रहे हैं ये बंगाल का जामदानी में दिखा रहे हैं। ये देखिए एकदम लेवेंडर कलर में है, पूरा बॉडी ऑल बॉडी वर्क में है। ये पूरा एकदम थ्रेड वर्क रहता है और ये पेंट या प्रिंट नहीं है। ये देखिए ब्लाउज पिसर हाथे बा তোমরা পিঠে যদি চাও তো তোমরা দিতেই পারো। देखो ये आंचल का पोर्शन है, आंचल में देखिए। और अगर आप लोग चाहे तो कोई सॉलिड कलर के ब्लाउज के साथ भी पहन सकते हैं। आज जामदानी दिखा रहे हैं क्योंकि पहला बैशाख आ रहा है तो उसमें एक जामदानी तो होना ही चाहिए। घरे घरे पुजो है पहला बैशाखे, যাদের পুজো হচ্ছে বাড়িতে তারাও সকাল থেকে আরামসে পড়তে পারো, কেন এগুলো কটন থাকে তো। তাই জন্য এই গরমকালের জন্যে এই একটা জামদানি একটা আমি বলতে পারি যে বাঙালিদের জন্য একটা ঐতিহ্য মানে একটা শাড়ি, যে শাড়ি কোনো দিন পুরনো হয় না। चलो এই देखो আর একটা कलर, वाओ ये कलर देख लीजिए। ये कलर क्या कलर आप लोग को पता है तो कमेंट कीजिए। এই কালারটা কি যদি তোমরা জানো তো একটুখানি কমেন্ট করো। আজকে দুটো ভ্যারাইটির জামদানি দেখাবো, দুটো ভ্যারাইটির জামদানিতেই কিন্তু ব্লাউজ পিস তোমরা পেয়ে যাবে। দেখে নাও, এই জামদানিটা ঠিক এর আগে যেটা দেখিয়েছিলাম সেইটারই আর একটা রঙ। আর এই দেখো ওয়াও, এইটা তো একদম মানে बेबी पिंक 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 बेबी पिंक, की सुंदर देखते हैं। ये कलर देखिए एकदम, ये कलर देख के ही मैंने आँखों को अगर ठंडक मिलता है तो ये सब गर्मी में का ही कलर है। गर्मी में अगर ये कलर का कोई साड़ी आप लोग पहने, वो भी कॉटन जामदानी में, तो आपको देख के धूप भी एकदम ठंडा हो जाएगा। आप आराम से पहन के इसको कहीं पर घूमने जाइए, एकदम आपको एकदम ठंडा महसूस होगा। একদম মানে গরম, প্রচুর গরম, তার মধ্যে পয়লা বৈশাখে একটা এই ধরনের জামদানি। এই দেখো এইটা আর একটা বলেছিলাম না যে আমি দুটো কোয়ালিটি দেখাবো। हमने पहले ही बोला था जो दो क्वालिटी दिखाएंगे। ये जो भी दिखा रहे हैं ये जामदानी में कोटा है, ये आप बोल सकते हैं कोटा জামদানি। এটা একদম কোটা জামদানি। রঙটা তোমার চলে যাচ্ছে একেবারে গঙ্গা জল বলতে পারি বা অফ হোয়াইট বলতে পারি। তার মধ্যে দেখে নাও মাল্টি কালার দিয়ে পুরোটা ছোট ছোট ফুল করা আছে। पूरा बॉडी में एकदम देखिए फ्लावर है और साथ में ब्लाउज पीस भी है। এগুলো সমস্ত জামদানিগুলোতে ব্লাউজ পিস। বর্ডারটা দেখে নাও কি সুন্দর, ব্যাক পোর্শনটাও দেখিয়ে দেওয়া হচ্ছে তোমাদের, যে দেখে নাও কোনো পেন্ট বা প্রিন্ট নয়, পুরো সুতোর কাজ। হ্যাঁ হাতের নয়, মেশিন ওয়ার্কই হচ্ছে কিন্তু সুতোর ওয়ার্ক। এই ভেবো না যে কাচলে রং চটে যাবে কি হবে, সেটা না। ये सभी साड़ी आप होम वॉश या हैंड वॉश भी कर सकती हैं या मशीन वॉश भी कर सकती हैं। ये जो पहले हमने जामदानी दिखाए थे दो, इसी का और एक कलर है। ये भी आपका ऑफ वाइट के साथ रेड येलो ग्रीन का है। ये सब अभी ऑफ़र प्राइस में चल जा रहा है। चैत्र सेलर जो ऑफ़र प्राइस जाচ্ছে ओनली 950। ये चैत्र सेल में ऑफ़र प्राइस में जाएगा। ये साड़ी इसका पहले दो कलर दिखाए हैं वो सब जा रहा है 950 रुपीज़ में, ऑफ़र प्राइस में जा रहा है। ये चैत्र सेल में जा रहा है। और देख लीजिए पूरा बॉडी एकदम, और ये सब साड़ी कभी पुराना नहीं होता है। এই সাদা লাল তো বাঙালিদের তো একটা আলাদাই মানে ঐতিহ্য হচ্ছে। এই দেখো এইটার আরেকটা কালার আগে দেখিয়েছিলাম, হ্যাঁ যেটা বলছিলাম যে কোটা জামদানি, যে কোটা জামদানি बता रहे थे। মানে আঁচলটাতে কত বড় বড় ম্যাঙ্গো মোটিভ করা আছে আর ব্লাউজ পিস দিয়ে। এই সমস্ত এই দুটো শাড়ি যেটা দেখাচ্ছি এইটা, এর আগে আরেকটা কালার দেখিয়েছিলাম, এগুলো তোমরা পেয়ে যাবে অফারে 999। अभी जो दिखा रहे हैं और इसके पहले एक ऑफ वाइट में और पिंक के बॉर्डर के साथ दिखाए थे कोटा जामदानी में, वो इसका प्राइस जा रहा है ऑफ़र प्राइस में 999 में। देख लीजिए कितना सुंदर,
कोटा तो आपने हर चीज़ में देखा है, लेकिन जामदानी में भी कोटा जयमा बुटीक फैशन हब का देख लीजिए। এইটা একটা देखे ना, इसका हमने कई कलर दिखाए हैं। ये एकदम नियॉन येलो के कलर में, এই कलरটা जो भी कलर हम दिखा रहे हैं सभी गर्मी के ही लायक कलर है। যে কালারটাই দেখাচ্ছি সমস্ত গরমের জন্যই একদম একদম মানে চোখে ঠান্ডা পৌঁছাবে, মানে পরলে মানে তুমি তো ঠান্ডা হবে, তোমাকে যে দেখবে তারও ঠান্ডা লাগবে, এমন কালার দেখানো হচ্ছে। এই শাড়িটার প্রাইস হয়ে যাচ্ছে, আগেও বলেছি এই ধরনের শাড়িগুলোর প্রাইস চলে যাচ্ছে অফার প্রাইস 950 রুপিস। এখন তোমরা অফারে পেয়ে যাচ্ছ, চৈত্র সেলের অফারে পাচ্ছ, তাই জন্য এই যে এত কম দামে পাচ্ছ এইটাকে ঝটপট করে নিয়ে নাও। জয়মা বুটিক ফ্যাশন হাবের হোয়াটসঅ্যাপ বুকিং নম্বর হয়ে গেল 8840649319। আজকে এতটাই।